अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वुजू करने के बाद जो लोग वुजू का पानी हाथों से, चेहरे से पूछते हैं, उस वुजू के पानी को पूछना चाहिए या नहीं, पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि वुजू करने के बाद जल्दी जल्दी वो क्या करते हैं, अपनी आस्तीनों को नीचे करते हैं, मस्जिद में दौड़ लगा देते हैं ताकि जमात उनकी छूट ना जाए। तो जो आज़ाए वुजू हैं उसमें से कुछ पानी के कतरात टपक कर मस्जिद में गिर जाते हैं। तो पानी के कतरे, ये वुजू के पानी के कतरे मस्जिद में टपकना ये कैसा है, इसके ताल्लुक से इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं। और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि जो लोग नमाज के अलावा में भी, नमाज के सिवा वुजू से रहते हैं, यानी हर टाइम वुजू से रहते हैं, उनका ये मामूल है कि हमें नमाज पढ़नी तब तो वुजू करना ही है, लेकिन नमाज के अलावा भी वो वुजू से रहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी ये 8 खुशखबरियां हैं। ये 8 खुशखबरियां उनको मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं जो हमेशा वुजू से रहते हैं। आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं आज़ाए वुजू से पानी पूछने के ताल्लुक से। तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसमें 3 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? पानी पूछने की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है, अगर आपके आज़ाए वुजू में से कहीं पर मान लीजिएगा कोई तकलीफ वगैरह है, या कहीं चोट वगैरह लगी है, या आपको मतलब कोई एलर्जी वगैरह है, कोई भी अगर बीमारी है, अगर आपने वुजू किया, वुजू करने के बाद अगर वो पानी को आप ना पूछेंगे तो उससे आपके जिस्म को, आपके जो है बदन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप उस पानी को साफ कर लें, उस पानी को साफ कर लीजिएगा। ठीक, पहली बात, पहली सूरत। दूसरी सूरत यह है कि आपने वुजू किया, सर्दी का मौसम है और आपने ठंडे पानी से वुजू किया है, और अब आज़ाए वुजू पर वो पानी जो है लगा हुआ है, चेहरे पर पानी लगा हुआ है। अगर आप उस पानी को नहीं पूछते हैं, उस पानी को अगर आप साफ नहीं करते ना, तो फिर आपको सर्दी लगेगी। आपको, आपका जो जहन है ना वो पानी की तरफ लगा रहेगा कि यार पानी मैंने नहीं पूछा और मुझे सर्दी लग रही है, मैं कांप रहा हूं। ठीक है, तो आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और आपका जहन इस तरफ लगा रहे, तो फिर आपके लिए बेहतर और जरूरी है, मुस्तहब है आपके लिए कि उस पानी को आप साफ कर लें। अच्छे से साफ करने के बाद फिर आप नमाज पढ़िएगा। 2 सूरतें हो गई। अब तीसरी सूरत जो फुक़हा इकराम ने लिखी है वो ये है कि आपने वुजू किया और वुजू करने के बाद वो आपकी मर्जी है, चाहे तो साफ कर लें, चाहे तो आप छोड़ दें। लेकिन यहां पर इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। ख्याल ये रखना है कि जब आपके आज़ाए वुजू पर जो पानी के कतरे हैं, अगर इस तरीके से आप हाथों को नीचे करेंगे या आपकी दाढ़ी से या आपके चेहरे से पानी के कतरे मस्जिद में टपकेंगे, तो पानी के कतरे इतना आप झाड़ लें, अपने हाथों को इस तरीके से सूंथ लें, पानी को इस तरीके से मतलब सूंथ के वही वुजू खाने पर ही झाड़ दें अपने हाथों को, ताकि जब आप मस्जिद में चल के जाएं तो पानी का कोई भी कतरा मस्जिद में ना गिरे, क्योंकि मस्जिद में गिराना जायज नहीं है। मस्जिद के अंदर वुजू के पानी के कतरे अगर कोई शख्स गिराता है तो ये मना है, ये जायज नहीं है। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। हाँ, अगर आपने उन पानी के कतरात को वहीं पर वुजू खाने पर खड़े होकर के झाड़ दिया, आप मस्जिद में जाएंगे और आपने चेहरा वगैरह साफ नहीं किया, तो ये आपके लिए एक नूर होगा, ये आपके लिए एक नूर होगा, और इससे यूं समझिएगा आपके चेहरे पर, आपके हाथ पैरों पर एक नूर नुमाया होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आइएगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि वुजू, जो लोग हमेशा बावुजू रहते हैं ना, तो उन्हें ये 8 खुशखबरियां आज मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। अब वो 8 खुशखबरियां कौन कौन सी हैं? जो लोग हमेशा वुजू से रहते हैं, नंबर 1, जो शख्स भी हमेशा बावुजू रहता है तो वो हमेशा खुश रहेगा। अगर कोई शख्स हमेशा बावुजू रहेगा तो वो क्या रहेगा? हमेशा खुश रहेगा। उसे गम, परेशानी, मुसीबतें उसके ऊपर जल्दी नहीं आएंगी, क्योंकि ये वुजू से रहने की बरकतें हैं। नंबर 2, सुबह को फजर के बाद सूरह यासीन जो शख्स बावुजू होकर के पढ़ता है, बावुजू होकर के पढ़ता है, अगर कुरान शरीफ छू करके पढ़ता है तो उसके लिए जरूरी है कि वुजू करे। और अगर कोई बिना देखे पढ़ रहा है, बिना देखे, क्योंकि बिना वुजू के कुरान शरीफ को छूना ये हराम है। और अगर कोई ज़बानी पढ़ रहा है तो पढ़ सकता है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन वुजू से अगर कोई शख्स पढ़ेगा सूरह यासीन
تو اللہ کے فرشتے صبح سے لے کے شام تک اس کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے اور اس کے گھر کے اندر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ وضو سے رہنے کا یہ ہے کہ صدقہ دے کے گھر سے نکلا کرو۔ وضو کی حالت ہے آپ کی اور آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ نے صدقہ دیا اور آپ گھر سے نکلے تو پھر آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف، کوئی حادثہ آپ کے ساتھ میں پیش نہیں آئے گا۔ اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے تب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو صدقہ دے کے نکلیں۔ جب انسان صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے آفتیں، مصیبتیں، حادثات سارے کے سارے اللہ پاک ٹال دیتا ہے، دور فرما دیتا ہے۔ نمبر 4، دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو۔ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے مان لیجیے گا آپ کے پاس میں کار ہے اور آپ اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے اس کے پاس تو بہت بڑی کار ہے، یا تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر پاؤ گے، ناشکری کرو گے۔ یا پھر آپ کے پاس میں بائک ہے اور آپ کار والے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سوچیں یار مجھے کار نہیں ملی، مجھے کار کیسے ملے گی، یا اللہ مجھے کار نہیں مل رہی، میری کیا غلطی؟ اس سے بہت سارے معاذ اللہ رب العالمین بہت سارے نازیبہ کلمات بولتے ہیں۔ تو کبھی بھی اگر دیکھنا ہے دنیاوی معاملے میں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر آپ کے پاس میں کار ہے تو موٹر سائیکل والے کو دیکھو۔ جب آپ موٹر سائیکل والے کو دیکھو گے تو پھر آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کار عطا کی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نمبر 5، بناوٹی مالداری کبھی مت رکھے گا۔ قرض لے کر، لون لے کر کے، قرض لے کر، لون لے کر کے جو ہے آپ اپنا گھر نہ بنائیں یا کوئی چیز، کوئی بڑا اپنا کام نہ کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو لوگ جو ہے جب لون نہیں دیا جاتا ہے نا، قسطیں نہیں بھری جاتی ہیں تو وہ لوگ آ کر کے مکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، بلڈنگ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے بناوٹی مالداری اختیار کر رکھی ہے تو بناوٹی مالداری یہ دکھاوا زیادہ دن نہیں چلتا ہے۔ میرے پیارے عزیز، آپ کی جتنی کمائی ہے اتنی کمائی میں خوش رہیں، بناوٹی مالداری کو اختیار بالکل نہ کریں، نہیں تو ایک دن وہ رسوائی اور ذلت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ نمبر 6، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کروں گا۔ نمبر 7، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اگر آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو پھر کبھی بھی آپ کو یوں سمجھیے گا کہ ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، گناہوں سے آپ بچے رہیں گے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو گناہوں سے بچے رہو گے، نیک لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو گے تو کسی بھی گناہ میں آپ ملوث ہو سکتے ہو۔ نمبر 8، درود شریف اور استغفار کی کثرت کیا کرو۔ درود شریف اور استغفار کی کثرت کیا کرو۔ جو لوگ درود شریف دن میں پڑھتے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں، دن میں استغفار کرتے ہیں، رات کو کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز، اس پر آپ عمل کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔